मेरा नाम हकीम नियाज़ मोहम्मद है। तौर पर जब मैंने हकीम अरसलान हैदर साहब से 7 दिन का तरबियती कोर्स किया, उससे मुझे बहुत ज़्यादा इल्म मिला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर अरसलान हैदर साहब, मैंने कुछ दिन पहले आपका कानून मुफरद अज़ा का कोर्स किया 1 हफ्ते का, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और मैं सोशल मीडिया के ज़रिए हकीम अरसलान हैदर फैसलाबाद वाले से 7 रोज़ा कोर्स में शामिल हो गया था और मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचा। मैं नहायत ही मशहूर हूँ उस्ताद ये मुकर्रम मोहतरम जनाब हकीमुल इस्लाम मोहतरम जनाब अरसलान साहब का। आपने हमें 7 रोज़ा कानून मुफरद अज़ा पर कोर्स करवाया और बहुत सारी मालूमात हमने ली। हकीम अरसलान भाई बहुत काबिल इंसान है। अरसलान भाई की काविशों से आज बहुत समझ आई है। इनसे 1 हफ्ता क्लास ली और इस क्लास के मुझे बहुत फ़वाइद। मगर हकीम अरसलान साहब से मैंने जो 7 रोज़ा तिब का कोर्स किया है मुफरद अज़ा के हवाले से, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इससे तसल्ली हुई है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अल-मुआलिज अरसलान हैदर फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और मैं तकरीबन 5 साल से मैं तिब के शोबे से मुंसलिक हूँ। ये उन लोगों की फहरिस्त है जिन्होंने इस कोर्स में शमूलियत अख्तियार की और हमसे तिब को सीखा। इस वीडियो के एंड पे हम आपको कुछ हुक्मा के व्यूज़ भी दिखाएंगे। हालात के पेश नज़र मैंने एक व्हाट्सएप प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसका मकसद जो मैंने सीखा तिब के बारे में वो आगे भी सिखाऊं, क्योंकि इल्म के जितने चिराग रोशन हों इतना ही माशरे से जहालत का अंधेरा ख़त्म होगा। तरबियती कोर्स में मुख्तलिफ़ शहरों से हुक्मा हज़रात शामिल हुए। इस कोर्स का आगाज़ मैंने जुलाई 2024 से किया। अब तक 3 दफ़ा मैं ये कोर्स करवा चुका हूँ, जिसके बहुत ही मुस्बत नताइज हासिल हुए और इंशाअल्लाह ये सीखने सिखाने का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा, ताकि इल्म की जितनी शमाएं रोशन कर सकें इतनी करें और मखलूक खुदा की खिदमत होती रहे। 7 रोज़ा कोर्स जो करवाते हैं हम, इसकी कोई डिग्री नहीं दी जाती। इस कोर्स का मकसद सिर्फ तिबी महारत में इजाफ़ा, ताकि एक तबीब की महारत में इजाफ़ा हो और वो अच्छे से आवाम की खिदमत कर सके। जो कोई FTJ फाज़िल तिब व जराहत का कोर्स कर चुका है या कर रहा है या कि BEMS कर रहा है और तिब को समझना चाहता है या मज़ीद मालूमात के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि 7 रोज़ा कोर्स के बाद हम अपने सवाल जवाब वाले ग्रुप में ऐड कर देते हैं, जिसके ज़रिए बवक्त ज़रूरत तबीब हमसे तिबी मशवरा कर सकता है, जिसकी वजह से तबीब को बहुत फ़ायदा होता है। इस कोर्स में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जो कि फाज़िल तिब व जराहत FTJ कर रहे हैं या कर चुके हैं या क्लिनिक कर रहे हैं, क्योंकि डिग्री देने का जवाब सिर्फ तिबी कौंसल के पास है। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को तिब सिखाना और आपकी तिबी महारत में इजाफ़ा करना, ताकि आप अच्छे से तशख़ीस करके और सही इलाज तजवीज़ कर सकें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हमने ये चंद एक हुक्मा के व्यूज़ लिए हैं, जो कि आपको हम दिखाएंगे कि जिन्होंने हमसे सीखा उनको कितना फ़ायदा हासिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम नियाज़ मोहम्मद है। मैं लाहौर रेवन शहर से हूँ। मैंने हिकमत सीखी, लेकिन सिर्फ़ किताबों के हद तक थी। अमली तौर पर जब मैंने हकीम अरसलान हैदर साहब से 7 दिन का तरबियती कोर्स किया, उससे मुझे बहुत ज़्यादा इल्म मिला और बहुत सी चीज़ें मुझ पर खुली और बहुत चीज़ों की मुझे समझ आई। अगर आपको भी तिब के हवाले से कोई किसी किस्म का मसला हो तो हकीम अरसलान हैदर साहब इस मामले में बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बहुत माहिर हैं। उनसे आप ज़रूर इस बारे में पूछ लिया करें। अल्लाह उनको जज़ाए खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर अरसलान हैदर साहब, क्या हाल है? मैं हकीम मोहम्मद इब्राहिम अल-करम मत्ता शिफा कराची से बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले आपका कानून मुफरद अज़ा का कोर्स किया 1 हफ्ते का, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मेरी नॉलेज में भी बहुत इजाफा हुआ। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस मिशन में कामयाब करे, जिस तरह आप मेहनत से काम करते हैं। आपका समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम रूहानी मुहालिज सैयद लाल मोहम्मद साकिब नक्शबंदी जनूबी वज़ीरिस्तान वाना से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो अमलियात के शुबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं सोशल मीडिया के ज़रिए हकीम अरसलान हैदर फैसलाबाद वाले से 7 रोज़ा कोर्स में शामिल हो गया था और मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचा।
جو 12 سال میں مجھے نہیں پہنچا وہ الحمدللہ حکیم ارسلان حیدر صاحب نے 7 دن میں سکھایا. وہ بہت خلوص اور دل سے حکمت سکھاتا ہے. دل اور یقین سے کہتا ہوں, میں پہلے نہ اس کو جانتا تھا اور نہ جانے والا کوئی تھا جو اس کو ہیڈ کیا تھا, مگر میں دل سے کہتا ہوں کہ اس نے جو کچھ 7 دن میں سکھایا 12 سالوں میں نے نہیں سکھایا. بہت دل اور خلوص کے ساتھ وہ حکمت سکھاتا ہے. جن بھائی کو دشواری ہو تحریش نبض میں اور حکمت میں, تو ان کو میرا گزارش ہے حکیم ارسلان حیدر فیصل آباد والے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے تو انشاءاللہ بہت کچھ پائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت ہی مشکور ہوں استاذ مکرم محترم جناب حکیم الاسلام محترم جناب ارسلان صاحب کا. آپ نے ہمیں 7 روزہ قانون مفرد اعضاء پر کورس کروایا اور بہت ساری معلومات ہم نے لی, اور یہ بہت اچھا قدم ہے. اور سب سے بڑی جو صفت ہے, صرف 7 دن تک یہ کورس نہیں تھا, 7 دن تو ہماری تربیت تھی اور اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور کورس سے لے کر اب تک آپ کی معلومات ہمیں مل رہی ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی طرح آپ سے یہ کام لیتا رہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالات کے قدموں میں کبھی قلندر نہیں گرتا, ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا. ملتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا, لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. حکیم ارسلان بھائی بہت قابل انسان ہیں. میرا نام حکیم شہزاد سلیم ہے. میں نے FTJ 2018 میں قاسمی طبیہ کالج کراچی سے مکمل کیا ہوا ہے, اور وہیں 2-3 سال وہاں پریکٹس بھی کی ہے. لیکن ابھی گاؤں شاہ عالم ضلع بکھر اپنا دواخانہ بنایا ہوا ہے جو رجسٹر بھی ہے. قانون مفرد اعضاء کے بارے میں پڑھا بھی تھا, لیکن ارسلان بھائی کی کاوشوں سے آج بہت سمجھ آئی ہے. ان سے ایک ہفتہ کلاس لی اور اس کلاس کے مجھے بہت فوائد ہوئے ہیں. 4-5واں سال ہے کہ میں نے اپنے گاؤں میں مطب بنائے ہوئے قادری دواخانہ کے نام سے. یہ میں نے بک منگوائی ہے, یہ والی, ٹھیک ہے, یہ ان سے نا, ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھی کتاب ہے قانون مفرد اعضاء کے بارے میں, تو انشاءاللہ آپ پڑھیں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا, اور ان سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں. نسخہ جات انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں, اور فارماکوپیا بھی جو مفرد اعضاء کا ہے وہ بھی ہمیں بتایا. پہلے سنتے تھے پڑھتے تھے, لیکن وہ ابھی جو نا مزہ آیا وہ پہلے نہیں تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں روحانی معالج حکیم نوید صادق عرضگزار ہوں. عرصہ 10 سال سے یونانی طب کے ساتھ میرا تعلق ہے. پنسار اسٹور کے ساتھ بھی میں منسلک رہا ہوں, اور مفرد اعضاء کے حکیم ہیں حکیم کاشف علی کنگل پور میں. ان کے پاس کچھ تربیت حاصل کی, مگر حکیم ارسلان صاحب سے میں نے جو 7 روزہ طب کا کورس کیا ہے مفرد اعضاء کے حوالے سے, بہت الحمدللہ اس سے تسلی ہوئی ہے. اور اب بھی حکیم ارسلان صاحب بہت اچھے اور احسن انداز سے رہنمائی فرماتے ہیں. الحمدللہ میرا روحانی جو مکتب ہے پیر حیات حجرہ شاہ مقیم میں ہے. اللہ پاک حکیم ارسلان صاحب کو بھی برکتیں عطا فرمائے, اور جو مفرد اعضاء کے حوالے سے حکیم ارسلان صاحب کاوش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے, بہت ہی قابل ستائش ہے. اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے.